Ngayong hapon guys, may akong batang makulit. Magkabo daw mi karon. Kalaki oh. Isa ka akong iniipal lingkod, ang akong galon. Isa man naglingkod oh. Yahay! Okay guys, walking distance lang ang ATM machine dito guys. ATM machine. Star, what is ATM machine? Automatic tubig machine. So ngayon guys oh. ATM guys. So lamit ni siya guys nga tubig. My favorite tubig in Thailand, yung ATM. Ano dito guys, mararag piso. Kung sa Pilipinas pa, piso wifi. Ini siya guys, maabot ni siya og kung sa Pilipinas 80 pesos o 80 8 pesos. Dire guys is 8 baht. 8 baht. Me. Oh, you put it there. Start you. Okay. Count 1. No, not count 1. Oh, what happened? Faster. 2, 3. Okay, 4. Yun guys, ito guys, para i-bato lahat. Lahat dito sa Thailand guys, bibilhin, walang free. Kaya pati tubig, hindi free. Bili. Lahat bili-bili. Everyday bili. Bukan tayo ng pera palagi. Dito. Oh, lawang lot. Okay guys, try nyo guys. Ito, kuna mo sa Thailand. Uy, stay away. So guys, ito yung view doon na iso. Flowers for you, for everyone. Okay. Yan lang po guys. Yun. Sa 8 baht guys, ito lang yung tubig dito. Parang almost full. Yun. So yan guys, bye bye.